जय जगन्नाथ नमस्कार। आमर जो परिमाण रे वीडियो व्यू आउची से अनुसार लाइक आसुनी आप लाइक करूँ वीडियो कौ जगह भल हो जगह खराब हो कमेंट द्वारा जनातु आपण मैंने आमको सब्सक्राइब करूँ वीडियो अपडेट पाया नेगी आपण मान सपोर्ट दरकार फुल सपोर्ट दरकार आमको आगू बढ़िया नेगी चलते समय नष्ट न करना वीडियो को आगू जावा वीडियो चल देखो लाली बटन टाकू जमी अरे से जो दशम श्रेणी मांडुटा होतला ता खबरटा कोन हाकिला सी भाई एक उठितला मागे पोसारे पळेला से मोर एकाटा आउ कार आवनी आ छाड़ से गला 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 भाई भाई मो प्रियतम देखिछो भाई भाई देखिछो कोन नहीं भाई सेपट देखु ना किजन जदी कोन भाई भाई कोन नहीं नहीं भाई सेपट देखो ए मार लगा भाई 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 प्रियतम देखिछो भाई 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 प्रियतम देखिछो हां फैक्ट्री ऊपर अछि जाओ ठाकुर मिल गला प्रियतम मिल गला फैक्ट्रीटा कोडी फैक्ट्रीटा कोडी आपण मो प्रियतम खोजुथिले कहले फैक्ट्री ओ प्रियतम कहले छ मु फ्री फायर କଥା कहू नो हेलो हेलो के कहू छ बिलुआ मुसलाटा फलका नाकिया बिलुआ हां 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 बिलो है मु अंतबरे कहू छी अंतवारी को तो प्रियतमटा एबे मो कब्जारे अछि दया करे बिलो है मु प्रियतम छाड़ दियो बिलो है मु प्रियतम छाड़ दियो जदि तू तो प्रियतम को नबानी चाहू छु ताले मो पई गोटे प्रियतम आनी की आस शुण 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 ग्रामवासी आमर आसवाक जाउचंती नालुआंक नालुआ अभद्रंक अभद्र एकाधार कहवाक गले नयानबे गाँव मुंडी मिस्टर दनई मुंडी मुई साटी मुंडी नया नया गाँव मुंडी हाय हाथ तैयारी मुंडी मालिके मु भी टिके टिके खाइबा तुम से हाथ तैयारी गुंडीटा मालिके दरमाटा बढ़ेलनी रघु आगो मासरे तुम 2.5 टका आसना बढ़ी दरमा तथापि बोनस रे तुमको गोटे फेयर लवली देइतिली स्त्री पे तथापि तुम कहू दरमा होनी मालिके ओ मालिके बढ़ई थिला जे पैसाटा नांडी माइकनाटा सब खाइ जाउछ ये हला पपुलू नेला खाली किला ए छाड़ मो से कथा मु जेतल गाँव बाहर से माँ ता छुआ कहे धन रे बाया रे शोई पड़ नया नया गाँव मुंडी छुआ आसो माँ कतरू चुटकिना चटी पीदेव चुपकिना आसी शोई पड़ नया नया गाँव मुंडी आऊँगी कम खातिर मोर मोर भारी खातिर आम गाँव तुम जान हे आसला मत नमस्कार हम मालिके बजेई देइछि आउ मालिके जहाँ कहतलो मिछ कथा सब गुड़ाक अरे ओ टंकिनी शब्द होला अरे तमे को बुझी पारे ना जेतबेले तेल टिनारे तेल थाए जम्मा आवाज करे ना किंतु जेतबेले तेल सरी जाए तेल टिनाटा ठंग 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 केते मालिके कर इंजनटा पूरा डाउन हम घंटी बजे कि हम तळी पड़ दर्ज कर सलानी तमर मो घंटी ऊपर पड़छि चलो मीटिंग चलो
ଭାଇ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଜନାଇ ବାବୁ ତମେ କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଅତି ନିଜର ଅତି ଆପଣାର କେହି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆର ଗାଁ ଅଣ୍ଟା ବାରିକ ବାବୁ ଆମ ମିଟିଂ ଟା ଟିକେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଆଇଛ ବୁସିଆଇ କଣ ପଳେଇ ଆଇଛ ଆଡେ ସାଡେ ତମ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ଏଠିକି ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ବାଳ ମୁଁ ଏଠି କହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବନେଇବାକୁ ଆଇଛି କାହିଁ ଆଇଛ ପୁରା ବଙ୍କା ବଙ୍କା କରି ମତେ ସବୁ କଥା କୁହ ମାଲିକ ସିଧା ସିଧା ଆସି ଆଇଛନ୍ତି ହଁ ସେ ସିଧା ସିଧା କରି ସବୁ କୁହ ମୁଣ୍ଡି ବାବୁ ବାବୁ ମୁଁ ପ୍ରିୟତମ ଫେରେଇ ଆଣ ବାବୁ ଖରା ବେଳ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ସବୁ ବେଳ ଏକ କରି ଆଉ କୋଉ ବେଳ ଅଛି କି ହଁ ମୋଡା ମୁଡି ବେଲଟା ବି ଅଛି ସେ ବେଳରେ ମୁଁ ଜମା ୟୁଜ କରିନା ଖରା ବେଳ ରାତି ସବୁ ଏକ କରି କେତେ ଝାଳ ନାଳ ସବୁ ବହି ମୁଁ ପ୍ରିୟତମକୁ ଆଣିଥିଲି ବାବୁ କଟକ ସହରରୁ ଆଣିଥିଲି ଯାଇକିନା ଫେରେଇ ଆଣ ବାବୁ କଣ ହେଲା କି କିଏ ନେଇଗଲା କି ହଁ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ବିଲୁଆ ବାରିକ ମୋ ଘରେ ବସି ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ବାବୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ ତ ନେଇ ମୁଣ୍ଡି ରଘୁଆ ସେ ଜାଣିନି ବୋଧେ ମୁନା ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିଲ ମାନେ ସିଏ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ଏ ଭାଇ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆଜି ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ପଛରେ ମୁଁ 4 ମାସ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଛି ଅଥଚ ଆର ଗାଁ ସୁକୁଟା ସାହୁ ଦୋକାନରେ ରହୁଛି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ସାଲୁଆ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନି अरे अरे कमन सुखिए ଖାଅ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିନା ଆଉଛି ଆରେ ବିଲୁଆ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ अरे अरे तमें किए ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ କହୁନଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ତମକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଦେଖ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିନୁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡି ଧନେଇ ମୁଣ୍ଡି ଖାଏ ହାତ ତିଆରି ମୁଣ୍ଡି ଏ ଧନେଇ ମୁଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଚାଲେ ମା ତା ଛୁଆକୁ କହେ ଶୋଇପଡେ ଧନ ଚଚି ଖାଇ ଶୋଇପଡ ଧନେଇ ମୁଣ୍ଡି ଆଉଛି ଧନେଇ ମୁଣ୍ଡି अरे ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ମୋର କାମ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ମୋର କାମ ଅଛି ତୁ ସାରା ବିଲୁଆ ଖଇନି ଖାଉଛୁ ତା ପୁଣି ସେ ଆର ଗାଁ ଅନ୍ତ ବାରିକ କତରୁ ଚୋରି କରିକିନା ତା ଖଇନିଟା ଆଣିକି ଖାଉଛୁ अरे ए बाबू आपण कौन बुझे लॉकडाउन रे खैनी न खाइबार दुख अरे खैनीटा खाइनी बोली 100/10 केजी ओजन टा मोर कमी जाइछि कारण कि जेते बेले मु खैनी खोजे हेले खैनी जलीटा सिना हेले खैनीटा मिले ना अरे तमे कोन बुझिबो लॉकडाउन रे खैनीटा न पाइबार कष्ट अरे तमे कोन गुटी गुंडी खिया मनिषो अरे देखिबो जाउछो आसो आसो म संगे आसो आसो तमे आसो म संगे देखिबो आसो आसो देखो देखो मैं जेते कुंडा खिया बारी को खैनीटा न खाइता अवस्था आज कोन हेछि अरे बिलुआ आसी गलु तू मु खइटा आनिचु मु खाइनी सकाळु खइटा बिली मो कोमर भारी ओकर मजे जो खैनीटा खाइनी बोली तार कुमर आली भारी कुमर हां हां चली गई कि जानि सुनि नै परिस्थिति मते बाध्य करछि चोरी करिता लागि आपण कोन जानबे खइटा न खाइ पाटी आंबिला वाला कष्ट कारण आपण तो गुटे गुंडी खिया मनिष तू ठीक कहत रे बिलुआ तू फरका ना क्या बिलुआ हेले भी तू आज नवा नवा मुंडीर आखि नाक पाटी सब खोल देइछु तू व्यस्त हो ना चला ताकुडा मुंडी दियो आ तो व्यस्त हो ना जदि केतळ खय दरकार हबो ताले से पछले से पछवट को आसीबो मु मारा पड़ुची मते आसी खयन कथा कहय मु निश्चित भाबे तुम गुडा खयन दे ବାବୁ
ଆପଣ ବା ଆପଣ ସେ ଅନ୍ତା ବାରିକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତା ସହିତ ପ୍ରିୟତମା ଖଇଟାକୁ ଆଣି ଆର ଗାଁ ସେ ବାରିକ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ବୋଲି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ମୁଣ୍ଡିଆ ବାବୁ କଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାବୁ? জন্মরে লেখিছি না তারারে লেখিছি না ছাতিরে লেখিছি মো লাভ ইউ আই লাভ ইউ লাভ ইউ আই লাভ ইউ love you, I love you. Love you, I love you. Love you, I love you. Love you, I love you.